warning. Honda Click V3 latest version, buwak lens. Crack po dani. Wala, crack po. Ilisan tani appeal sir? Okay. Sige, nya tatangon sa nato nya, tatangon ng headlight para milisan og lens una. Okay, update ta balik. Update. Tatan na tong headlight to nya, pagsandig tubig. So, lampiuhanan po ni siya. Sige, ito sugdan. Ito sa pato mayo. So, update tangtang na tong lens buak. Nya ato tang gipauga kay basa sa sud. Tangtang na to. So, kani siya ilisa na to ang front garnish. Sige, update na balik. So, update, nilisa na tong front garnish. Natawad na po na to ang headlight lens. Nakasil na siya. Okay, so tawad siya na tong cover para matawad na to si unit. Stanley din lens. Okay. Odd na nya ta na to sa unit. Okay, lisa po itong front cover niya din. Okay. Tao na to headlight nya front cover po nilisa na. Pandara ra sir. Hi, ya signal lang. Signal tikas. Okay. Mane nya napatay Aerox V1 o Aerox V2. Okay, so manang usa 2 more to go. Alright, maro to, peace out.